Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, wa muhtaramin para alim ulama wa sunnah mursalin wal mujahidin fi sabilillah
muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelaban Bapak ini pun seharubaki rahmat, seharubaki nikmat, kesehatan jasmani, kelaban rohani, sehingga kita bisa berbahagia perkumpulan saat makin berditor kelaban pakarinipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama menggunakan dan menata ridhokan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ridho mustajab di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kelaban salam semoga tetap keatur kehadiran baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sama-sama bisa meneladani bijak langkah Ibrahim atau sunnah-sunnah Ibrahim mustahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun menapa saya pun ikibat para ulama salafun salih, ulama salihin dari masa ke semasa ilahi sampai pada untuk dari kiamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk dikatakan betul betul seperti biasa boleh kembali ke labuan umur kita masih tersakti ke labuan khususan dan sepeja para leluhur, para pemotor sepuh, para pejuang fisabilillah, para pekerja jasmani rohani kita semua, ahli keluarga kita, ke tetap dalam menata kebagusan atau keridhaan dalam lindungan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita buka dalam umur kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البدوي سيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي سيدنا إبراهيم الباجوري وسيدنا أبو الحسن الشريف والإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام الحنبلي والإمام المالكي المدني ولعبد شيخنا محمد خليل البنكراني وشيخنا بيوسف شمس العارفين وشيخنا كامل الفاتح رضي الله عنهم من سلم صفوة المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين إن الله تعالى يحملهم بمرضاتهم وأموالهم وأسرارهم وعلوم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما لكم يهدون والدين والديكم والذين ولدكم وأهلين وعليكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله يشهد الرحمن والرحمن والرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسوسن الرحيم وسوسن وسوسن الرحيم كيامتي وسوسن الرحيم كسرين كسرين كريم وسوسن الرحيم وسوسن الرحيم كسرين وسوسن الرحيم كريم وسوسن الرحيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسوسن الرحيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sesat kita sesuatu pengetahuan yang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Qadim ya Allah
ya Nasir ya Wakil ya Allah ya Habib ya Nasir ya Wakil ya Allah ya Habib ya Nasir ya Wakil ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis 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 hasbunallah wa ni'mal wakil liman maula wa ni'man nasir hasbunallah wal wakil liman maula wa ni'man nasir hasbunallah liman wakil liman maula wa ni'man nasir hasbun liman wakil liman maula wa ni'man nasir hasbunallah wa liman wakil liman maula wa ni'man nasir hasbunallah wa liman wakil liman maula wa ni'man nasir hasbun liman wakil liman maula wa ni'man nasir ya Allah ya Latif 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 astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara 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 astaghfirullah innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadar badilati adribni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadar badilati adribni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadar badilati adribni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadar badilati adribni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadar badilati adribni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadar badilati adribni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadar badilati adribni ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bihi al-qalb wa tanbaru bihi al-qulub wa tubdu bihi al-hawaiyu wa tunalu bihi al-ghaibu wa hasnul khawatimi wa yustasru wa ma'ahu wajhul karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli laqati wa nabasin bi'adadi kulli ma'lumin laqa Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bihi al-qalb wa tanbaru bihi al-qulub wa tubdu bihi al-hawaiyu wa tunalu bihi al-ghaibu wa hasnul khawatimi wa yustasru wa ma'ahu wajhul karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli laqati wa nabasin bi'adadi kulli ma'lumin laqa Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bihi al-qalb wa tanbaru bihi al-qulub wa tubdu bihi al-hawaiyu wa tunalu bihi al-ghaibu wa hasnul khawatimi wa yustasru wa ma'ahu wajhul karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli laqati wa nabasin bi'adadi kulli ma'lumin laqa Allahumma
التي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائج وتنام به الرفائق وحسن الخواتم والمستشفى وما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائج وتنام به الرفائق وحسن الخواتم ويستشفى وما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائج وتنام به الرفائق وحسن الخواتم ويستشفى وما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتنزلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير يا جبار يا فخر يا تمسك الشديد خلقنا وحق المسلمين بما ظلمنا والمسلمين وتعالى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا فخر يا تمسك الشديد خلقنا وحق المسلمين بما ظلمنا والمسلمين وتعالى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا فخر يا تمسك الشديد خلقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعالى علينا وعلى المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله
Allah
Amin ya Allah. Bagikan.
Thank you Pak. Angkep di mana betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ala bi nuril ma'rifat abdan qulubuhum bitawhid. Sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat jemaah majelis taklim kesetujuan Allah mulyaki. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelaban kabaranipun Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenakdir kelaban pembagian nangi mujalasatil mubarakah kebinto nangi pertemuan sedono banyak-banyak kebagusan kebinto. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, orang dengan saja tidak ada kebagusan sesangat bagus ketika selainnya duduk di majelis ilmu atau dalam menuntut ilmu atau duduk dalam majelis ilmu ketika karena berada saja majelis ilmu ketika majelis pendapat itu keaku bertuaki dan kebanyak-banyak kebagusan dan jalan-jalan sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelaban pendapat ilmu itu bisa kita mengetahui benda-benda sehat dan benda-benda sifatnya. Hadirin dan hadirat rahimahullah, untuk menguatkan lebih lanjutnya majelis kita pasrahkan dan kesadaran semuanya, yaitu Al-Ustaz Ahmad Rahman. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga ilmu syaikhul dapat beliau akan sampaikan ketika ilmu syaikhul manfaat dunia dan akhirat. Tentunya memohon kepada jangan setia pendapat hukum jadi mustami, jadi mendengar para hukum pendapat supaya bisa menyerap dan ilmu beliau akan disampaikan. Mungkin saya minta dari betul-betul kurang lebih dan mohon maaf. Allah memahami kita mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk bertakal lagi dan kesalahan sebuah Ustaz Ahmad Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Saya berkata menjadi para
Puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kaula sareng panjenengan diparingi kanikmatan umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya umur kedan kaula sareng panjenengan kadito diparingi nafkah hari mangkin. Amin. Sabab ibu di betul-betul makin kadito panika mana di ikari kata mana di yang desa panika termasuk abot serak pengumuman pada sehari kalau kali kita ulas sareng panjenengan kadito kalaben paringi nikmat umur sareng Allah Subhanahu wa taala paringi napa umurna kaula sareng panjenengan dekari mangkin saya ke umur beden kaula sareng panjenengan kadito bisa gunakaken kangge kumpul-kumpul nek tempat kadito kalaben kalimatul musyawarah kalaben kaula sareng panjenengan mirengaken pengajian malah muga kaula sareng panjenengan kadito termasuk deka rombongan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana panuwun dari kaula sareng panjenengan wa syurna tahta liwa'i wa muga-muga kaula sareng panjenengan panika kumpulan nang dalam bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para jemaah sedherek kaula mulyaki dengan dalam salah satu kitab Tamyiul Wafi saya lima kadinto diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri kadinto diriwayatkan juga dari Qatadah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika aduh arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah beda empat perkara semana dioreng panika paringi deka empat perkara kadito maka orang panika bekal ngaule keputusan kota beuna kejeran kebahagiaan nengge dunia kan posisi alam akhirat. Para jemaah sedherek kaula mulyaki kenapa se empat perkara kadito manabi kaula sareng panjenengan paringi sareng Allah Subhanahu wa taala bekal ngaule kebahagiaan olehna nengge dunia kan posisi alam akhirat sing setong yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kibareka lisanun dzakirun paringi lisan kaula sareng panjenengan kadito selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adena lisan kaula sareng panjenengan kadito ungku-ungku ijeul sareng kaula panjenengan untuk adu-adu macam-macam. Kecuali lisan kadito gunakaken adu-adu sesae. Terutama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enak kepada Allah Subhanahu wa taala kadito termasuk nikmat paringaken sareng Allah Subhanahu wa taala dening kaula sareng panjenengan sadaya. Maka ketika kaula sareng panjenengan boten nggih pengajian, kadito sampuna kauntungan rajin. Karena ketika mengikuti pengajian, panika tak mungkin kaula sareng panjenengan panika kadito ajari macam-macam. Kaula sareng panjenengan tak mungkin panika nyajari punapa macam-macam mereka kaitanna karo dunia. Tanpa namanya pengajian, kaula sareng panjenengan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bermaus kalimatul musyawarah, kenapa boleh misalnya kaula sareng panjenengan mereka mau salawat dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jemaah sedherek kaula mulyaki, ketika kaula sareng panjenengan mereka mulai dari jongkok Rabu dekat tempat kadinto niatan kaula sareng panjenengan balikan entah pengajian maka kaula sareng panjenengan setiap langkah panika setiap langkah dari jongkok panika saben langkahna panika dihitung ibadah setahun salangkah panika hitung ibadah setahun. Makanya para jemaah sedherek kaula mulyaki kauntungan raja kaula sareng panjenengan umurna panapa kali mangke sareng Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenapa Allah Subhanahu wa taala kadito paling kesempatan ka kaula sareng panjenengan untuk memanjang kalakuan saya
untuk mamanya ngalakoni ibadah Allah Subhanahu wa taala kapi samuna kaula sareng panjenengan kangge ngatur dening Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian kawula mulyaki dari saking luar biasa nikmat umur kadinto sampai Al-Ghazali dalam kitab Bidayah mereka pernah tuh anna nafsa min anfasika jauharatun sampunanya belinya punya benakutna yang mengenai Al-Ghazali panika merupakan jauharat yang dipanika intan berlian. Intan berlian kadinto sangat arga, lebih arga boleh dari emas, ala-ala boleh dari emas. Maka kadinto kaula sareng panjenengan paringi sareng Allah Subhanahu wa taala nyampe kadinto maramanya kadinto jeura betul piara sareng kaula sareng panjenengan sadeja mole nyampe sampun paringaken sareng Allah Subhanahu wa taala kadinto gunaaken kangge mamanya ngalakoni ibadah Allah Subhanahu wa taala mamanya lisanna kaula sareng panjenengan panika maos zikir dening Allah Subhanahu wa taala karena sahaja nikmat saya palingaken sareng Allah Subhanahu wa taala panika merupakan amanah. Jadi pun apa nikmat misalnya lisan panika amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sareng panjenengan paringi karena bisa merengaken kalaban sampurna panika merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ke nikmat saya kakapina kadito panika amanah dari Allah Subhanahu wa taala mau le gunaakeun tapi ngalakoni ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian kaula mulyaki ketika lisan kaula sareng panjenengan panika paringi terus zikir dari Allah Subhanahu wa taala maka kaula sareng panjenengan termasuk bekal oleh kebahagiaan murid dan dunia kados dalam akhirat. Sira kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanika wa qalbun syakirun paringi ate selalu syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kaula sareng panjenengan kadito paringi sehat sareng Allah Subhanahu wa taala paringi kudu syukur. Paringi kaula sareng panjenengan kadito rajike sareng Allah Subhanahu wa taala meski salik kanika syukur. Karena kudu rajike paling raja paling besar Allah Subhanahu wa taala panika yang kadito nikmat umur kadito. Rajike luar biasa. Bahkan Imam Ghazali kadito ning dalam kitab Ihya Ulumuddin panika pernah tebu kanikmatan paling raja palingaken sareng Allah Subhanahu wa taala mana kaula sareng panjenengan panika paringi kesempatan sareng Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senang manyejing serana kaula sareng panjenengan dari kapasujudan dan tempat sujud. Kadito ketika kaula sareng panjenengan seneng kadito nikmat luar biasa dari kaula sareng panjenengan sadaya. Makana nikmat umur kadito dadi barokah umurna kaula sareng panjenengan kadito kalaben umurna kaula sareng panjenengan kadito igunakeun untuk ngapute ka Allah Subhanahu wa taala untuk masemak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kaula sareng panjenengan mereka manabi dinakeun ibadana dari nikmat setarema sareng kaula sareng panjenengan sadaya kadito salahuna tak sabendi. Banyak paparing nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaula itu pernah kesambut, pernah heran ka keguna Imam Ghazali. Cepon Imam Ghazali ayyuhal miskin wahai orang miskin. Ayyuhal miskin yarju fadlakal jammal ghafir. Ini dalam kitab tiga paling katakan. Kaula sareng panjenengan panika orang miskin dan dipun apa-apa. Kaula sareng panjenengan panika tak entik luar biasa. Cuma kaula sareng panjenengan panika paringi sareng Allah Subhanahu wa taala. Nyabe paringi sareng Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan paringi sareng Allah Subhanahu wa taala. Panggeulian paringi sareng Allah Subhanahu wa taala. Rajike juga paringi sareng Allah Subhanahu wa taala. Putra paringi sareng Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian orang mulyaki, mana bi orang panika putra kadito mungkin syarat orang untuk di putra panika kudu keluarga. Banyak kejadian panika orang keluarga tadi di mana panika
orang ka keluarga kan di anak. Manabi persyaratan na orang di anak panika keluarga. Makanya ketika kau dasar panjenengan panika ETTP sareng Allah Subhanahu wa taala amanah berupa anak, maka kau dasar panjenengan panika berarti paling kemampuan sareng Allah Subhanahu wa taala untuk ajil dititipankan itu. Makanya para jemaah sekalian kaulah menjadi kebahagiaan kaulah sareng panjenengan ketika ibarat putra sareng Allah Subhanahu wa taala dan putra anak itu kenapa itu putra anak di putra sirtori terus salihah. Makanya para jemaah sekalian kaulah menjadi ketika kaulah sareng panjenengan panika kedua putra panika ikarepot sareng kaulah panjenengan mulai dari kenapa itu eka kandung kali itu eka repot sarang orang bini kali kan, jege sarang orang bini kali itu, kali itu selamat teh, oleh 3 bulan selamat teh, oleh 7 bulan mereka selamat teh, mau oleh detik putrana mereka, detik putra sesoleh tersalihah. Berkat itu orang bini kali itu, aku kaulah sarang panjenengan mereka selama 9 bulan. 9 bulan mereka menjadi kandungan. Bayangkan kalau dasar panjenengan misalnya keroyo ba'a mereka, orang laki misalnya keroyo ba'a, mereka misalnya semangka bulan dari 2 kilo mereka misalnya sabun dengan penapa kali kelakuan dengan tabunan selama 1 bulan lebih tak kira kelak. Insya Allah tak kira kelak. Tapi mana di orang yang dipilih mereka paling kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian kaulah mulyati, kaulah sareng panjenengan sadaya kadinto manabi keduan ponapa sifat duraka ka orang sepo bibinina panika berarti kaulah sareng panjenengan kadinto ampun luar biasa durakana otak benar menentang ngadeka Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang bibini kadinto luar biasa aja kaulah sareng panjenengan sadaya. Maka para jemaah sekalian kaulah mulyati ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai sareng sahabatna pasera dari orang sepuh kali itu saya hormati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanding kasih nomor 1 dia kanjeng Nabi panika ibumu. Saya nomor 2 pasera kanjeng Nabi ibumu. Saya nomor 3 kanjeng Nabi ibumu. Saya nomor 4 kanjeng Nabi bapak. Jadi ibu 3 kali bapak sekalian. Kali itu artinya kenapa? Kaulah sareng panjenengan sampai bengal-bengal ka orang sepuh bibini. Karena kenapa? Orang bibini ketika panika kaulah sareng panjenengan keluar dari rahimna panika pertaruhanna nyabut. Muntah keluar anak panika nyabutna keluar. Makanya para jemaah sekalian kaulah mulyati, kaulah sareng panjenengan ampun akad biasa samangke ka dinto panika parlo sekiranya sakalapung banyak dekat peranna orang tua, terutama orang tua bibi sareng bapak na kaulah sareng panjenengan. Karena mana kita karena orang sepuh na kaulah sareng panjenengan tak mungkin kaulah sareng panjenengan akan biasa sama kita gitu. Makanya pangabekti kaulah sareng panjenengan kami sampai putus manabi kaulah sareng panjenengan orang sepuh na itu ibadah maka orang sepuh na kaulah sareng panjenengan perlu diperlakukan kalaban saya. Tapi menanti kaulah sareng panjenengan orang sempurna ampun pareman dekanjuran dipun Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kaulah sareng panjenengan kalaban ziarah dekat kuburanna orang sempurna kaulah sareng panjenengan saya ampun pareman dekanjuran dipun Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian kaulah mulyati, engakna kaulah sareng panjenengan panika tak cuma ketika ulihna, tapi ketika ampun pareman dekanjuran dipun Allah Subhanahu wa taala. Kaulah sareng panjenengan kaki so parlo engaan dekat orang sepuh na kaulah sareng panjenengan kalau berkunjung dekat pasarianna bapak ibu na kaulah sareng panjenengan sadaya. Para jemaah sekalian kaulah mulyati, ketika kaulah sareng panjenengan panika di ate sesilan atokor dengan Allah Subhanahu wa taala. Kunapa separingi sareng Allah Subhanahu wa taala panika tarima sareng kaulah sareng panjenengan sadaya. Kadin kaulah sareng panjenengan bekal kauli kebahagiaan bagi dunia kasus tanah akhirat. Para jemaah sekalian kaulah mulyati saya bertelau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibanika saya bekal paringi kaulah sareng panjenengan kebahagiaan di dunia sareng dunia akhirat yang dibanika badanun sabirun. Paringi
selalu sabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian kaulah memiliki selama kaulah sareng panjenengan kiodi, panika pasti iparingi ujian sareng Allah Subhanahu wa taala. Pasti iparingi cobaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Ujian panika beda dua, beda ujian keahlian, beda ujian kekayaan. Ketika kaulah sareng panjenengan iparingi ujian keahlian sareng Allah Subhanahu wa taala, panika marama ujian kakin dihadapi karena bersabar dan kaulah berpanjenengan sadaya. Ketika kaulah sareng panjenengan paling kekayaan sareng Allah Subhanahu wa taala, kadin marama kekayaan sampun dititipakeun sareng Allah Subhanahu wa taala ka kaulah sareng panjenengan sadaya, panika digunakakeun kangge kapentingan keakhiratan kaulah sareng panjenengan. Jek sampai kaulah sareng panjenengan panika terlena kalawan kekayaan. Saengke kaulah sareng panjenengan panika aromasa. Cek kekayaan panika merupakan hasil usaha kaulah sareng panjenengan sadaya. Kaulah sareng panjenengan para ingat dekat kisahna Qarun. Qarun panika orang segede kaya karena minta doakeun dekat Nabi Musa alaihissalam. Tapi kenapa Qarun gak lupa ka cincina? Di panika Qarun panika ikut kaya karena minta doakeun ke Nabi Musa. Kalau doa Nabi Musa berusahana kalau kadinto paling maju sareng Allah Subhanahu wa taala, maka kalau paling rezeki wae kaya luar biasa. Maka para jemaah sekalian kaulah memiliki kalau kadinto ajenki dekat Nabi Musa, mana bi paling kaya rezeki tak lupa kasegatna. Tapi nyamana orang, nyamana manusia, kadinto ajenki walaupun ketika kita kaya paling jencinan luar biasa. Tapi ketika kaya kan itu janji paling lupa pada DPR, pada kenapa kan itu orang menolak terketia DPR, terketia presiden, terketia pejabat mereka, kebanyakan janjinya macam-macam. Deki jalan wanita, pengarah wanita, kepentingan rakyat ekonomi, mula nampak deki wanita, lupa ada wanita. Jadi mana nampak panika lupa deki, mula di panika lupa. Iman dah panika pun. Alam kaki dua para saya kena guna para panika. Maka para jemaah sekalian kaulah muji kekayaan jabatan panika titipan dari Allah Subhanahu wa taala, marang titipan kadinto ieu sebagaimana mestinya. Digunakeun untuk kepentingan akhiratna kaulah sareng panjenengan. Jabatan panika kana kira api. Kekayaan juga mereka tak kira api karena sangat api mereka boleh bersana. Kecuali kenapa? Amal lah kaulah sareng panjenengan sadaya. Malah kekayaan dan tinto setia pengantar kaulah sareng panjenengan untuk ngawali kebahagiaan unik dan itunya kan sedekah dan akhirat. Makanya para jemaah sekalian kaulah muji malam muka kaulah sareng panjenengan terus paling sabar dan Allah Subhanahu wa taala. Paling kaulah sareng panjenengan panika ketika paling ujian sareng Allah Subhanahu wa taala dihadapi kala sabar. Sebab kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala muji kaulah sareng panjenengan, berarti Allah Subhanahu wa taala panika ngangkat derajatna kaulah sareng panjenengan sadaya. Anak sekolah panika kontrol nilainya bagus kan kudu diuji panika. Mun anak sekolah diberi ujian akhirnya nilainya tinggi naik kelas marah panika juga kaulah sareng panjenengan kudu diuji keimanan kaulah sareng panjenengan. Oleh panjenengan deki bisa naik kelas marah panika naik tingkatannya. Makanya para jemaah sekalian kaulah muji kalau diandalkan itu perlu dihadapi kala bersabar. Ketika kaulah sareng panjenengan ciodi pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ke kaulah sareng panjenengan kan itu bisa naik ke derajat adegian dari sebelumnya. Para jemaah sekalian kaulah muji kisah nomor 4 yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi orang yang paling kan itu maka bekal ngawali kebahagiaan dunia di dunia wal akhirat. Yang panika wasawjatul mu'minatun shalihatun paling raji saya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala terus salihah. Mana di orang panika kedua raji beriman dengan Allah Subhanahu wa taala salihah boleh. Misalnya rajinane jongkok panika tak keluaran misalnya jarang keluar misalnya. Halang pergi ngala boleh ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala.
pangeran. Tapi Fir'aun kan itu kedua raji saya beriman dengan Nabi Musa. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nyama raji mereka Siti Asia. Jadi raji Fir'aun mereka nyama Siti Asia. Sedangkan Fir'aun dire mereka orang kafir. Artinya orang yang mengaku dirinya sebagai pangeran para mereka. Maka Siti Asia kan itu termasuk orang dibini sesoce karena apakah itu orang karena kafir dengan Allah Subhanahu wa taala mengaku Allah sebagai pangeran, tapi Siti Asia kan itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keluarga para mereka rasanya tak mungkin, tapi kan itu terjadi. Maka Siti Asia kan itu orang dibini senampani ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika lahir, ketika lahir dari ibunya, dari rahim ibunya, dari ibunya kan itu Nabi Muhammad pada ketika tampani sarang Siti Maryam serta Siti Asia kan itu senampani rohanina senampani. Makanya pada jemaah seperti kaulah mujizat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan itu ketika eka lahir dari ibunya, panikan yang dalam keterangan kita, kan itu pun tak lebet kemampuan, pun tak lebet fargi, tapi lebet, kenapa kan itu, kenapa membahas orang makin, panikan pada bentuk operasi, tapi detik panikan langsung tak cilit secara malaikat kan itu ketika bakal warga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jemaah sekalian kalau menjadi ketika Kanjeng Nabi mereka akan lahir, kali itu alam kali itu tidak lalu seorang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersenampani betul mereka langsung dikampani saat Siti rohani dan Siti Asia saat Siti Maryam. Maka para jemaah sekalian kalau menjadi kaulah sareng panjenengan kak itu umatna Nabi luar biasa. Nabi seike kajintai sareng Allah Subhanahu wa taala ben dihormati sareng Allah Subhanahu wa taala. Malah muke cintana Allah Subhanahu wa taala jeung ka nabina kaula sareng panjenengan kadi berdampak juga kajintana Allah Subhanahu wa taala jeung ka kaula sareng panjenengan sadaya. Bahkan kaula sareng panjenengan panika deuki bekal ngaule kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala panika masuk ka swarga ada sebelumna umatna Nabi saya selain. Di kalau saya panjenengan panika umat ada budi-budi, tapi bukan masuk ke swarga panika ada sebelumnya umat Nabi lain. Maka para jemaah sekalian kalau menjadi malah mungkin kalau saya panjenengan terus dijaga sama Allah keimananna kalau saya panjenengan panika dijaga sama Allah Subhanahu wa taala sampai ajalna kalau saya panjenengan menjemput kalau saya panjenengan sendiri. Saya ke kalau saya panjenengan terus diparingi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala untuk ngalakoni kasayang untuk ngalakoni bener Allah Subhanahu wa taala. Saya ke kaulah sareng panjenengan bekal kaul kebahagiaan urip dan dunya kan terus dalam akhirat. Malah muga kaulah sareng panjenengan panjenengan kaul empat hal kan dinto. Saya ke kaulah sareng panjenengan sadaya panjenengan kaul kebahagiaan urip dan dunya kan terus dalam akhirat. Mungkin panjenengan saya bisa kaulah lagi dan panjenengan sadaya para media yang sapura Allah wa kumain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad